سلام كوراتن كبرانن ناي يوتيوب channel تخاتلتي كم يتصنحو نزوان زبلكم حبريتاتات حيزلكم قريبا لكم بركز بول حبريتاتات ناب يوتيوب مسصعانو اغدي ملختوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعو بفلما قنتاتهم أمونغو إثيوبيان إرتران وترو من غاسوز تفلالي مرخب تحفشات كتصبصب يرأي لهم بزعبا زغداي ريبورتر تبهاله غازيطا سفيح صبصاب حيزوت إلهم ريبورتر غازيطا كابزا زرربهم سبات مونغو حد زخونو نبرنا حزباويان حرنا تግራይ حوحات بوليتيكانيا زخونو آتو غبر أسرات بزعبا إرترا بزملكات زهابو مغلصي بسفيح صبصاب حيزو وت يالو قند زلعلوم حسابات كسمعكم مسئوانا وخنتات تتحيزو دما إرترا نجنرالات إثيوبيان بحافشا نزوت زلو مغلصتاتن غبر مرسي والا بزرزر اسمعكم حبريت تخونيم بتخالي وغان كبرات سمعتي كندا اب حيل سنبادت حلالا ازون قدم سمون كم زفلت بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب لعل كندا 25% وسخ قرص موسانم زفلتيوم نزي سيبو دما ازو وسخ قرص اب ايكونوميات صلوح ديرلو اب زبهال لوان دما كاب تشاينا كندا زسمعت زينا اسن بيدوالو ازون تشاينا كاب كندا ابزاتو مرتات ناقحتن 100% وسخ قرص مالتون امريكا كاب زوردتو 4 في اب لعل كندا بيرالا از دمان كندا كاب امريكا بمقصال تشاينا زلعله ناي كندا قحوت التقبل هاجر بمخانب بناء أمريكا وسخ قرز كنقا نغزص أنحاء إيكونوميا أزي خداهم كم زخل سقاطة تحدير الله مرحت كندا ون أب كبيد سنبادة كم زعتوي مرخب تحفشت عالم زحبرا زلوا زعبا زقوداي تسمعكم حبريتا خلي وكسكع مدات حبيركم نتصلحو زرزر حبريتا تتادمتو نابتصبصوات كسكركم حبيرنا نكتاتل فلما بريزيدنت امريكا تدرربت قدرات زورد لا كندا زسم بزينا كابجينا مسمعت حبيرو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ناب سلطان ابزدي بلوان ابلع لكندا 25% وسخ قرض كم زنبرون تزاربو كندا بوغنا 25 وسخ قرض تتنبيرلا نتوسانه مليسان ناي غبره مرس سغوم تزخون ابلع لامريكا وسخ قرض كمتنبر كمتواصون مسكالوت هاغرات نغداو ركب كمتسفح بمحبار ناي دونالد ترامب وسانه بمقوام نزز تغبره وسخ قرض منم عينت منبركا خيرن كتب بلصاني حيام عندما كاب تشاينا تمال زتسمع زينا منغست تشاينا بزحلفو سنه بامريكا 25% وسخ قرض زتنبرلا كندا كاب تشاينا دما 100% وسخ قرض كم زتنبرلا تحبير له ازبع سلطانات كندا زسم بده غداي كوين له مرخه بحفاش امريكا نيويورك بوست كم زصبصبو تشاينا ناي حسما سغا حويسو ابلع لبزحات كاب كندا زمصو مهرتات 100% وسخ قرض انت تنبر اتوسانه زمص دما منغست كندا ابزحلف ورحين حاسه كاب تشاينا ابزاتو ناي الكتريك تشكركرتن كمو ناي ألمنيوم أقحتن وسخ قرص منبار سيبوز توسد عصفاو غبره ملس مخانون تحبر دحرك لتسمون اب غبر كوعل كم زخونه تشاينا زحبرتو ابلع لكندا زتنبره 100% وسخ قرص نوسان كندا ملسن مهاب طرح زي كونس مكسيكو حويسو اتن هاجرات اب غداي نقد تشاينا اب غن امريكا دون خيبلا نمطنقق زاكل يخبل غليصومالو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب قدم حجي تشاينان مكسيكون اب سمين امريكا ناينا نقد وعلات تقريبا كاب تشاينا زمصو مهرتات ببزحي كاب متاو زحلفه ازوم ناي تشاينا مهرتات ناب امريكا نخاتو يغبرالو بزبل نتن هاجرات كم زتنقق زفلت كوينو اتوم بريزيدنت ابلع لتشاينا وسخ قرص كاموراد بتوسخي ابلع لمكسيكون كندا نون بتمساسال 25% وسخ قرص سغمت موسادوم زحبر اتصبصاب ناي منغست تشاينان ناي قرص كوميشن اب قربا اوان علاو بزغبرو وسانه دما كندا ببزحين يوص هاجرات كابتلخو مهرتات مونغو قدامنت زخونو كم عترن كالوت وصيتات زراتن 100% وسخ قرص انت تنبر كاب كندا ابزاتو مهرتات حساما دما 25% وسخ قرص كم زوردت بملعال اتسغمتي منغست كندا كاب تشاينا ابزاتو نا الكترونيكس تذكركرتن زنبرو 100% وسخ قرص امهرتات الومنيوم دما زنبرو 25% وسخ قرص سيبو زتوسد سغمتن تخون از منغست تشاينا زوسدون نمنغست كندا اسنبيدو تبهاله سغمتي بزملكات تنتنتو ايكونومي تزاربو بفلاي دما بوسان امريكا ايكونومي ازش قلقل زلو كندا بتشاينا زوردا 100% وسخ قرص امريكا كاب زوردتلا 25% وسخ قرص ب4 في زايد مخانو برغص قصالي هلاونت كندا ابسغاس توغير واليلو مالو ناي كندا ايكونومي كم زناو زتحبرلو از ناي تشاينا وسانه دحرسومن اب غبر كم زوعل تغليصلو كاب زب زحلفه منستر نقد تشاينا ابزو صو مغلصي كندا زوسدتو غغوي سغمتي بهصوز نختلعل نحتت بمبال كاب ز ازيز غدد اتوسدم سغمتታት كتعرلوا بزبل تشاينا بلعل كندا تحنيالا وسانه منغست
ቻይና ሲዒቡ ክሳብ ሕጂ ብወገን መንግስቲ ካናዳ ዝተዋሃበ መልሲ ከምዘየለ ዝሓበረት መራኸቢ ሓፋሽ ምንም ዋላ እኳ ሚኒስትሪ ቻይና ዝሃቦ መግለጺ ሕግታት ትካል ንግዲ ብዘኽበረ መልክዑ ዝርዝር ጉዳያት ዘይሓዘ እኳ እንተኾነ ብናይታ ሃገር ብሄራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝተዋሃበ መብርሂ ግና መምሕዳር ትራምፕ ምህርታት ቻይና ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ንኸይኣትው ንምግባር ብዝብል ኣብ ልዕሊ ካናዳን ሜክሲኮን ቀረፅን መፈራርሕን ብምውራዱ እተን ሃገራት ኣሜሪካ ስጉምቲ ንኸይትወስደለን ኣብ ልዕሊ ቻይና ተወሳኺ ቀረፅ ንኸንብራ እናፈራርሕን ዋላ እኳ እንተኾነ ካናዳ ኮነት ሜክሲኮ ንምምሕዳር ትራምፕ ሲዒበን ኣብ ምህርታት ቻይና ዘውርዶ ኣወሳ ግብሪ ተሃልዩ ካብ ቻይና ዓፀፋዊ ግብረ መልሲ ከም ዝወሃቦን ብፍላይ ካብ ቻይና ዘምፅኦም ሸቐጣት ኣብ ከቢድ ስጋኣት ከም ዝኣትውን ተሓቢሩ ዘሎ። በዓል ስልጣናት ቻይና በዚ ስጉምቲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካን ዶላር ወፃኢታት ዘለዎም ምህርታት ናብ ቻይና እንትትልቕ ካናዳን ኣሜሪካን ጥራሕ ዘይኮነስ ቻይና እውን ሰፊሕ ናይ ዕዳጋ ዕድል ዘለዋ ምዃና ከም ዘርኣየት ዘመላኸተ እቲ ጸብጻብ እዚ ናይ ቻይና ስጉምቲ ኣብ ካናዳ ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበረ ኣጋጣም ዘዘኻኽር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ እዋን በዓል ስልጣናት ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ብዝተላኸሎም ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣቢሎም ፍሉጥ ትካል ቻይና ናይ ዝኾነ ህዋን ኣመሓዳሪት ሜንግዋንዞ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዓለም ሲዒቡ መንግስቲ ቻይና ብዝወሰዶ ህፁፅ ስጉምቲ ካብ ካናዳ ኣብ ዝኣትዉ ምህርታት 25% ወሰኽ ቀረፅ ብምንባር ከምኡውን ኣብ ቻይና ዝርከቡ ክልተ ካናዳውያን ዜጋታት ብምእሳር እታ ኣመራርሓ ንኽትፍታሕ ፅዕንቶ ሕዲሩ ምንባሩ ብምዝኽኻር ኣብቲ እዋን መንግስቲ ካናዳ ቻይናዊ ተዋጊዙ ኣብ ቫንኮቨር ኣብ ዝርከብ ዘመናዊ ኣፓርታማ ውሽጢ ንኽትነብር ምግባሮምን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ዝተሳተፈትሉ መድረኽ ብዝተኻየደ ድርድር ሰለስቲኦም ውልቀ ሰባት ነናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ንኽግበር ከም ዝተኻኣለን ቻይና እውን ብምኽንያት ስጉምቲ ካናዳ ኣንቢራቶ ዝነበረት ወሰኽ ቀረፅ ከም ዘለዓለቶ ብምዝኽኻር ምንም ዋላ እኳ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፍታሕ ተተኻእለ ሕጂ እውን ካናዳ ንቻይና ስጋኣት ምዃና ሲዒቡ ካብ እገዳ ኣሜሪካ ብ4 እጥፊ ዝዛይድ ፅዕንቶ ዝሕድር ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ተነቢሩ ኣሎ። ካናዳ ኣብ ቀጻሊ እትወስዶ ስጉምቲ እናሓሰበት ክኸውንን ምስ ሃገራት ምውጣር ከም ዘየወፅኣን ዘርኢ ተባሂሉ ኣሎ። ኤርትራ ኩናት ጀሚሮታ ክብሎ ነበር መምሕዳር ተዛሪቦም መንግስቲ ፌደራል ሩስያ ኣብ ክሬምሊን ከም ዝገበሮ ንዓሰቡን ከምኡ ክገብርሎም ከም ዘይሓስቡ ገሊፆም ብዙሓት ከም ስጋት ውሕዳት ድማ ከም ተራ ፕሮፓጋንዳ ዝወስድዎ ዘለው ናይ ዝሰሙን ናይ ቃላት ምምልላስ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ብወታደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተዓጀበ ኮይኑሎ ናይ ድሮን ዕዶት ናይ ሓይሊ ሜካናይዝድ ምንቅስቓስ መቃወሚ ድሮን ምትካል ናይ ጥይት ፋብሪካ ናይ ድሮን መፍረዪ ናይ ክተት ኣዋጅ ካብ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣዩ ምንቅስቓሳት እዮም። ነበር ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣባል ሕወሓት ዝነበሩን አቶ ገብረ ኣስራት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ታንክታት ኣፍሪ ዝበልዎ ግን ድማ ጥይት ጥራሕ ዝፈርየሉን ቅድሚ 10 ዓመት ተሃኒፁ መምሕያሽ ዝተገብረሉን ትካል ብዝምልከት እንትዛረቡ መዚ ኩናት ዝተሓሓዝ ምድላዊ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም ናብ ኩናት እንትእቶ ናይ መሳርሒ ኩናት እገዳ ክልከላን ክወርድ ስለ ዝኽእል በዚ ምክንያት ርእስኻ ንምክልኻል ዝተገብረ ፈተነ ክብሉ ገሊፆም እዋናዊ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ብዝምልከት ዝስምዑ ናይ ቃላት ኩናት ሲዒቡ ብቐጥታ ክልቴን ሃገራት ናብ ኩናት ከኣትዋ ድየን ዝብል እምነት የብለይን ዝበሉ አቶ ገብረ ኣስራት ግን ድማ መንግስቲ ፌደራል ንኤርትራ ዓዲሙ ኩናት ከም ዘካየደ ብምዝኽኻር ሕጂ ኤርትራ እቲ ኩናት ጀሚሮ ተላ ኢሎም ናይ ውሽጢ ዕጡቕ ጉጅለታት ትድግፍያ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ወሪራ ሒዛላ ናይ ዓለም ለኻዊ ትካላት ፃውዒት ኣይተቐበለትን ስለዚ ዝወፃሉ ይኹን ስለዚ ሽም ዝወፃሉ ዋላ እኳ ተዘይኮነ እቲ ኩናት ጀሚራቶ እያ መንግስቲ ፌደራል ናብ ኩናት ዋላ ተኣተወ ዝእግዱ ሕጊ የለን ክብሉ ተሰሚዖም ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። እነሱ በማሰልጠንም በግኝነትም ገብተዋል። እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ላይ ማተራመስ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ መንግስትን ይቃወማሉ ካላቸው ኃይሎች ጋር ግንኙነት እየፈጠሩ ነው። ግልጽ ነው። ይሄ ምንም ተራጥረ እና ይሄ የበረታ ሄዶ እጃቸው የሚያስገቡት ነው። የበረታ ከሄደ የጦርነቱ ምክንያት የአሰብ ጉዳይ የባህር በር ጉዳይ መስሎ አይታየኝም። ሻዕቢያዎች የኢትዮጵያን መሬት የትግራይን መሬት ይዘዋል። ብዙ አካባቢዎች ይዘዋል። እንግዲህ ጨዋታ በዚህ ከሆነ ኢትዮጵያም አትገታም ማለት ነው። ህጉ የጨዋታው ህግ ኃይል ያለው መሬት ያዝ ከሆነ ኢትዮጵያም አሰብን ብትይዝ ሌላውም አስመራን ብትይዝ ትችላለች። ምንም የሚከለክላት ነገር የለም። የተባበሩት ዓለም መንግስታትም የአውሮፓ ህብረትም ሁሉም ውጡ ከዚህ መሬት ተብለዋቸዋል። አንወጣም አሻፈረን ብለው አሉ። ይሄ በሌላው በኩልም ኃይሉን ተጠቅሞ ይሄን ቢያደርግ ምንም አሳሪ ህግም የለውም። ምክንያቱም እነሱ አድርገውታል። ዋናው ጀማሪዎቹ እነሱ ናቸው። ምስ ዓሰብ ዝተተሓዘ ብፈለማ ካብ ታሪኽን ካብ መንፅር ሕግን ከም ውድብ ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ካልኦትን ዓለም ለኻዊ ትካላት እቲ ወደብ ይግባእ ናይ ብዝብል ክተረዳእ ኣለካ እዚ ግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ገብረ ይወዓለን ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለው። ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ቀዋሚ ዝብል ብምጥቃስ ድማ ዝደኸመት ኢትዮጵያ ምፍጣር ዓላማኦም ስለዚ ናብ ኩናት ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ካብ ወገን ኢትዮጵያ እውን ንሰራዊት ኤርትራ ዓዲሙ ኩናት ተኻይዱ እዩ። እዚ ስለዝኾነ ናይ ክልቲኦም ባህሪ ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ዝተፈ
ዝፈጠረ ስጋት አለ ይብሉ ኤርትራ አፍ ደገ ባሕሪ ንኸይህልወና ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነስ ወደብ ንኸይንጥቀሙን ከልኪላትና ያዝበሎ አቶ ገብሩ አስራት ከምዚ ኮይንወን ኣብ ቀርና አፍሪካ ድሌት ዘለዎም ሓይልታት ምብዝሖም ሩስያ ክሬምሊን ከምዚ ገበረቶ መንግስቲ ፌደራል ንዓሰብ ከምኡ ክገብር ዝብል እምነት የብለይን ክብሉ እዮም ሪፖርተር ጋዜጣ ሓቢሮም ዘለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ንጀነራላት ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንዝወፅእ ዘሎ መግለፅን ግብረ መልሲ ሂባ ኤርትራ ብቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ኩሉ ዝዕዘብ ዘሎ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእቲ ዞባ እውን ኣዝያ ሰካፊ ክትብል ገሊፃቶ ብተወሳኺ ብሰንኪ ድንጉር መስርሕ ህዝብታት እቲ ሃገር ብፀቢብ ናይ ከባቢያውነት ፖለቲካ ተገማሚዖም ብብሄር ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ብዝነኣሰ ተፈላለዮም ብምትፍናን ነንባዕሎም ይናፀዩ ኣለዉ ክትብል ገሊፃ ሰራዊት እቲ ሃገር እውን እንተኾነ ኣብ ዘይዕርፍ ግጭት ተፀሚዱ ዘሎ ብዙሓት እናሞትዎን እናተማረኽዎን ውግእ ሰልቺዎ ኣብ ዝጠርዓሉ ሰዓት በፂሖ ኢላ ዝበዝሕ ክፋል እቲ ሃገር ካብ ናይ መንግስቲ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ እናተራፀመ ንገዛ ዜጋታቱ ብድሮንን ከበድቲ መሳርሒታትን ዝጭፍጭፍን ንብረት ህዝብን ሃገርን ባዕሉ ዘዕንወሉ ኩነታት ምዕዛብ ልሙድ ኮይነሎ ኢላ በዚ ምክንያት ድማ 10 ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ቆልዑ መንእሰያት ካብ ትምህርቲ በኺሮም ኣፍራይ ሓይሊ ሰብ እቲ ሃገር ኣብ ኬንዳታት ሰፊሩ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑ ይርከብ ክትብል ገሊፃ ካብ ዓለም ለኻዊ ትካላት ፋይናንስ ልቓሕ ንምርካብ ተባሂሉ ዝግበር ጉጉይ ቁጠባዊ ፖሊሲ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣብፅሒዎ ይርከብ ድሕሪ ምባል ድማ ኣቐልቦ ህዝቢ እቲ ሃገር ካብ ኣጨናቂ ዘቤታዊ ጉዳይ ናብ ግጭት ንምቕናዕ ዓመት መመላእታ ብባሕሪ እናተዛረቡ እዝኒ ዘስብሕ ዘረባ ሰማዕ ሲኢኑ ፍረ ያምፀን ክትብል ገሊፃ እቲ ዘገርም ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃለዋት ገረ ጀነራላት ብዝረኸቡ ኣጋጣሚታት ርስቲ እንዳማቶም ክወሩ ተዳልዮም ከም ዘለው ከይተሰከፉ ኣብ መንግስታዊ ማዕኸናት ክዛረቡ ምስማዕ ክትብል ገሊፃ ኣላ እምበር ክስትዋ ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝብልክዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም